Dua ngayat nga nagpapak. Iti mother ko Pedro Nelly ken mother ko Nelly Pedro. Yawik nga ron iti dayawik iti pamilya. Yawik nga ron dati nga manakabalin ng personal na tao. So iti langit Diyos Ama kating ano managilog na magantalosik. Kapit nga dayawik iti divine person ni nadaga. Kinay kung kita sa Santiago Ilagan. Kapit nga dayawik iti Diyos Espiritu Santo Ama Adat. Kapit nga dayawik iti Diyos Espiritu Santo ina-iba. Ama ken ina iti sangalubungan. Ay tayo nga rin iti ipaay ng biyag. So na tumit na rin iti mangipaay iti biyag ng nanayon. Ngawag sa tinggaran. Amoy karon iti sao nga Dios ket kasalanan ko ti pagiken pa tayo para iti biyag ng nanayon. Kana karon iti motherland. Apan maki-adal maki-share. Motherland, Second Jerusalem, Barangay San Manuel, Nagilian, Isabela. Sakta di kapsat yun, Nixon Tuason, yung nanay iti Barangay Visitasyon, Delphine Albano, Isabela, Region 2, Philippines. Naayat nga aldaw iti tunggal may sa kadatayo, aldaw iti Sabado, Mother's Day. Kinig iti kakapsat yung mang subscribe sa ating programe. Ayat nga aldaw kada kayo amaadan. So, yaman karot iti dati marin nga kanito. Ada ito yung kami nga ilawlawag ditoy. Iti indang ingkos-kospel, indang awan iti kumpenta ng tao. Iso dati istorya mi nga katawang tao. Nagpagami nun iti ununa na amadan at tangod na pandangay and revise mga katawang tao yung iso naman lang di guys istorya mi nga amadan kaya yung kami nga nagita nakadal iti libro kata ni Jesus so nagigay aduman iti tao kami nga ingi duluda nagita nga huwag manda mo ti kaistoryan na so gyaman tayo nga ron nagito yung kasorsoro nga yung pagkamo na ama kininay ada iti ngos-ngospil lang nga tao kung napanda nga kahit nga pukawin iso dati ilaw-lawag may amaadan iso na nga rin iti nagi pakaamo nga iti biyang ang nanayon hanggang matay hanggang mako dahil nga bagit ay sumaan na tayo so dati nga rin istorya kita nga yung kaming amuin iti 3 divine person so dati manakabaling nga lawag, nagbaling nga langit, nagbaling nga daga, nagbaling nga tao, iso dito yung amadan. So, dami nagigibanag nga, ano niya di kagurgurang may isang parte nga paka-istoryante ni Diyos. No ana di kagurgurang kung iso kay iti exercenti. Di ba nga kapsat ko? Ada di ipapanday iti may isang tao. Di nga tao gayang kagwaon, pinpintana. As iti nangyari di istorya ni Amadan. Awan iti kwenta na, awan iti panangkilang kanya, awan iti picture na. Kung baga, parang ano lang, apakan mo lang siya. So, dito yung mga isugayam iti naggaban tayo. Iti nang parso iti biyag tayo. So, yun mo na rin sister, iti panakaitao tayo at naggapo tayo iti duwang ayat. So, yung una na ni ay, good morning ko lang ama, God light ko na isukat na. So, dagiging nga rin paliwanag kit mahiwaga. Dagiging nga paliwanag mahiwaga. Antay mo rin magbaga iti nagan ni Amadan. Sipot ta kami nagiging Jesus nga ipanagan, dagat na iyanak tiyay. Dito Amadan ngayon kami bagbaga, isatin mo nga tao. Kaputi ayat na haron nga madaydayaw iso nagat na kaput man nakabalin so di yayin nga nang parpot iti kalanglangan ng iduma kanya na so di pag-istorya na dito kung ano di imot nga yung kami na amon kini ama isumot ti kami yung di sister tayo tayo
ada di pa nagpaliwanag na the creation na di ay. Ganto man yung kakapsat yun, mga ibang creation. So dati nga rin nga kami nga inulawag dito, ipapantay yung amin nagiging experience tayo iti may isang banag ay iti aji panagbiag tayo kan amin amin gayon di pan nakaitao tayo amin experience tayo iti pamilya. So dati nga rin amaadan nga kami nga ibagbaga dito nga rin nagpasulan na no ngamin hami nga iko dito hami nga ilaw lawag dito ito awanin nagraira iti ipaset na dito nga adan kat nagbasol na ta. So iso na ako nga usumasin nyo kuskuspin mo iso kay iti agserserbi iso tinagapuan tayo. So ang artipenta na diyay iso nga hanggang kami mo ito tata maamiris men may iko iti pamilya mi dito yun nga maadan. So agyaman tayo kakapsat ko mawatan nyo dito maawat sa pilitan. Awat sa pilitan dito nga sursuro. May ikwamit lang inta pamilya ipagsayatan na dito. So ipantay nga rin dito may isang tarakon no ipapantay yung tigas jayan di pan nakakuha tayo iti panagbiag tayo. Iti may isang paston o da iti may isang kwadeta may isang nakunong no nakuha taragon na natanggal ti ulo na aji hambang hamong isursuro. So dito nga taragon ti agdadailan kahit mo nga pukawan kasta ngam iti tao kanya tayo mga tao kapag iti ayat iti Diyos kanya tayo hana kayat na mangyari dagiyay hana kayat na mangyari dagiyay sipot ka iyari kumat iti may isang anak. No nagaramit ko iti kinasayat iti ama ipakita iti amam, daydayawan iti amam. Sikakit iti inkay inadadal ket pastor no padi. Paraksakan ka makakita iti anak mo, magbalbaliw iti anak mo. Ket no ni amadan mapantay yung iwarwaragawag nga iso na ket awan basol na tayo po tinagabuan tayo paraksakan iti Diyos kada tayo uray pikasanong iti panang patpadagas yung kanya na ibagayo nga nagbasol nagpa awan lang ta didiyag tayo lang nga tayo mo pag didiyag tayo o itatakaroon na amo tayo iti kanya niya so yati i-share mi kada kayo hatay ngamin amo dagini napasamak ti kapalaban inggan itata adan pa rin iti nagbasbasol iti ipaset iti kwarta. So iti awan iti wana dadoy pagkukin ni ama pagsalamat kini inay na deti patay ko panaginadam deti ko pagurayan iti ko deti iti biyag nagnanayo ating or nga nga mangi kukin ni ama kini inay. So hatingon nga iti nakalipas nga panahon kung kunaw awatan kapta nga rudan ta maawataton i-share tayo dagigay amo tayo kan uray nga rod nga nagkikunakon nga adamot lang iti panagkaykay sa tayo so matlayo iti kayat iti Diyos agkakapsat tayo nga rod agkakapsat tayo ngayon digigay nga banag share nga panggap kanya na aji kayat na di nga mangyari iti panagkaykay sana yun no maabot tayo iti pangarap tayo iti biyagang nanayo sana yun nakaroon iti kanta tamo niya dati yung ako no bro